الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة الصالحين من أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين من أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى الإمام الحسن جنب ذريتهما وسيرنا في بنت الحسن الأنور ما إلى رئيسنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الورايضين وإخوانه ثم إلى رئيسنا المهاجر محمد بن عيسى المقدم محمد بن علي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن محمد بن علوي نعم المخضر إخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عند الرسول أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الطاشي على الله رسول الله أحمد بن سعد الحبشي سيد أهل السلسلة طريقة السادة العلوية سيد أصحاب الطريقة المحمدية والسلام في بداية الخلفاء على سلسلة أجمعين وخصوصا لشيخنا ومرشدنا زماد الأستاذ الإمام الحافظ المسند المتوفى عبد الله بن مبادئ الفقيه وعلى رشدنا الإمام الحضر الأفضل عبد القادر بن أحمد الفقيه سيدنا عبد الرحمن بن الفقيه عبد الله بن مسلم الفقيه سيدنا عبد الرحمن بن محمد ماور العرش وأصول المنكر على سلسلة المجمعين وعلى الحباب الشريف ومهدي بن عبد الله بن عقيل وعلى الحباب الشريف وفاطمة وأمها محمد بن عبد القادر بالفقيه وأمه والحباب الخامسة وعلى الحباب عفيفة بن إسماعيل الحباب عائشة عرفان وباب زينب علي وباب مهدي النبي صلى الله عليه وسلم على 400,000 آدم وتسلم من الأنبياء والرسل والأولياء ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البلوي ثم إلى روح جميع الأقدام والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سيم الجن والصلاة في الأخلاق أعمال سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح شيخنا قيسى بن أرمية في أرمية بن قرد رئيس بن فجور من دسوقي من فضال بن عربي سيد السنوسي ومشاري من متري الشافعي من حنفي عمري وغزالي من بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ وصول بن الله خلفاء مال سلسلتهم أجمعين ثم إلى رجال البرعة ورجال التصرف خصوصا سيد علي ابن الأيتي سيد بابا بن بتوب وسيد بن حيا بن بس الحراني سيد معروف الغفر والسلام في البلاء خلفاء مال سلسلتهم أجمعين أما إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله وإلى مولانا رحمة الله مولانا ملك إبراهيم مولانا كيري مولانا فونا مولانا درجات مولانا كريجوكا مولانا مريم مولانا قدس مولانا ردن باتا مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمرا مولانا شيخ زباكر مولانا إسحاق مولانا مقدوبي سيدة فاطمة بنت ميمون وسلام في الله خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى الرشيد الشيخ عبد الله شيخنا أبو يحيى جمالك في جاوة الشرقية الوسطى الغربية في إندونيسيا في آسيا في الكون في جميع بقاع العرض ثم إلى جميع أولئك أنبيائك رسلك أن تعلموا جميع ملائكتك أن تعلموا بأسمائهم ومقاماتهم الصلاة في الأخلاق ومع سلسلاتهم أجمعين ثم إلى رسول جبريل وجميع الملائكة ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر يدرس بن عبد الله المحسن الطاسي محمد بن طارق حداد محمد بن الرحمن الصباح أحمد بن عبد الله بن طالب الحبيب جعفر بن شيخان الحبيب أبو بكر محمد الصباحي أبو بكر بن عبد الله الطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله عدني ثم إلى روح العلي بن محمد بن هاشم الصباحي بن الحبيب حسين ثم إلى روح الحبيب صالح بن عبد الله الطاس بن أحمد بن حسن الطاس بن علي بن محمد الشيخ علي بن سالم بن الشيخ بن سالم السلام في الولاء خلفاء مال سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح هارون بهارون جميل قفص مرسى وجميل كهف قدسي جميل قفص رباية ثم إلى روح بعل يسقف وبناقو والشيخ بطبوتي ثم إلى روح حمد بسوران بخل بنقان سيد يوسف تلامو
وسلام في الخلفاء مع السلسلة مجمعين مولانا إسماعيل الجيلاني بن حبشي ولد في المنيسية صلى على السلسلة مجمعين ثم إلى جميع أولئك في الزنبل والفرات والأقدر في البقيع وفي معلى في شبيكة وفي فاس وفي الشام في جميع بقاع الأرض وصلى في الخلفاء مع السلسلة مجمعين ثم إلى أرواح من أنتنا بنا خصنا لك من خصوصا الرحمن بن عبد الله تسمع بحبانت نتعلم باسمه الصلاة ثم إلى رب أحمد الحبشي وعلى شيب ثم إلى روح الحسن صانع البحر في عبد الله بن طاهر ثم إلى خزانة عن البعانة بشيخ سيد بن سالم وبشيخ سعد السبيلي سيد عبد الرحمن الأخضر شيخ معروف وجمال شيخ عمر المخرمة ونعطي لهم الدائم السلام في الله خلق مع سلسلاتهم بنية السلال القلوب الوالد بالسلك والمطالب سيدنا محمد سيدنا علي بن طالب كفد عن سبيل المناب بنية الفتوح والمنوح والرسول سيدنا قال بنسبة الرحمة والتعلم والتعليم وتذكيره والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الامتداد الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمه وعلطف العافية وصلاح العاقبة وعلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر ثم لا جميع العلماء والأولياء لذكر كتبهم في هذه الأشياء قبل هذه الأشياء بالدوام من ذكر في كتبهم من أحمد النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جدا شيخ بكر فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك صراط المستقيم ما لا رب بس بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 108 masih ada tambahan keterangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabil. Kemarin yang belum selesai keterangan tentang wa alam annal imana arba' maratib. Kemarin yang kedua. Yang pertama, iman itu ada 4 tingkat. Pertama, imanul munafikin, sudah dibahas. Kedua, iman awamul mukminin. Ini kelas-kelas kita. Imannya orang awam. Imannya orang awam itu hatinya beriman kepada Allah, kepada ajaran Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya juga, tetapi pengamalannya tidak sempurna. Sehingga buah iman ya kadang ada muncul sedikit. Tidak sempurna juga. Kadang muncul, kadang hilang. Kadang takut kepada Allah, lebih sering takut kepada makhluk. Nah ini rata-rata saya kira ya.
rata-rata umat Islam ya awam ini, awamul mukminin. Menentang Allah rutin. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih dulu ada pembahasan bagus tentang ini. Beliau katakan, au kama qal, saya tidak meriwayatkan lafadznya, maknanya saja. Beliau bilang, umat Islam ini masih ada di hatinya la ilaha illallah, masih ada. Masih ada. Masih terkandung di dalam hatinya la ilaha illallah. Tidak hilang total, tidak. Masih ada. Ini bicara awamul mukminin. Saya dan Anda sama. Dah jujur sajalah, gak usah pura-pura. Saya akui, kita awam. Saya, Anda awam. Tapi kita berharap meningkat. Caranya bagaimana? Sering saya bahas, saya nukil dari kitab Zubat. Fakun minal imani fi mazidi. وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات فشهوة النفس مع الذنوب مجيبتان قسوة القلوب وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. Kita kelas awamul mukminin ingin meningkat sedikit demi sedikit. Caranya bagaimana? Kalau Anda berkata mempelajari ilmu tauhid, naam, itu pondasi. Tanpa itu tidak ada iman. Tanpa faham ilmu tauhid tidak ada iman. Ini setelah ada pemahaman la ilaha illallah, sudah paham ilmu tauhid, ya kelas-kelas kita ini. Ingin meningkat, caranya bikathratis sholati wat ta'at. Kalau sholat dihitung, berbuat taat dihitung. Minimal setiap hari jangan turun, kalau bisa naik. Minimal biasa duha 8, jangan turun. Naik 12 boleh, turun jangan. Kalau perlu tambah sholat sunnah mutlak. Amalkan yang ada di buku saya itu. Buku sholat sunnah dari subuh-subuh. Siapa saja yang ingin mengamalkan silahkan. Kalau ada yang bingung kenapa ini ditaruh sholat sebelum maghrib. Ya udahlah, amalkan. Saya tidak akan meletakkan tanpa alasan. Meskipun saya tetap berprinsip orang yang sudah sholeh lebih baik mengamalkan apa yang diamalkan Nabi. Naam, tapi kalau kelas awam seperti kita, udah perbanyak saja. Kun minal imani fi mazid itu diamalkan. Ingin imannya bertambah, perbanyak sholat sunnah. Kathratis sholati wat ta'ati. Sedekah jangan hanya kepada manusia, kepada binatang juga sedekah. Pada siapa saja. Ya, anatul muslim, ada orang perlu dibantu, bantu. Ada bantuan yang diremehkan orang padahal membekas di hati itu luar biasa. Mendoakan orang lain tanpa orang itu tahu. Ad-du'a bidhahril ghaib. Kita sering mendengar sedekah sirri yang diistilahkan tangan kanan kasih memberi, tangan kiri tidak tahu. Sedekah sir, sedekah mastur, jangan ada orang tahu. Ini ada ad-du'a bidhahril ghaib. Seseorang mendoakan saudaranya seiman tanpa saudaranya tahu. Itu bekasnya ke hati kita luar biasa itu. Silakan dicoba. Tapi yang ikhlas. Betul-betul dari hati kecil. Ada saudaranya sakit, didoakan biar sembuh dari jauh. Tanpa dia tahu. Kalau dia tahu sudah tidak sirri lagi. Nah itu semakin sering Anda lakukan, semakin banyak malaikat yang mengamini doa Anda. Tambah baik Anda. Wa du'aul malaikah mustajab. Doanya malaikat tidak ditolak. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain kecuali malaikat mendoakan dia. Amin walaka mithlu dzalik. Bagi kamu juga seperti itu. Jadi begitu. Untuk meningkatkan iman kelas kedua,
iman amatul mu'minin, untuk meningkat ke imanul muqarrabin, ke kelas yang ketiga, itu bikafratis salati wat ta'ati. Banyak salat sunnah, banyak taat, apa saja. Wa tarki malin nafsi min syahwati. Nah, ini lebih tinggi lagi nih. Mujahadah, menentang hawa nafsu. Puasa sunnah berat dipaksa, puasa sunnah. Salat sunnah berat dipaksa. Kalau yang watarki malin nafsi min syahwati ini, kalau sudah jadi adat, hilang sudah ini fadilahnya. Maksud saya begini, ada orang berat puasa, selagi dia melawan hawa nafsu masih berat, si nafsu masih mengajak ngopi, masih mengajak sarapan, nafsunya masih melambai-lambai untuk makan siang di warung, masih ada itu ditentang, masuk ke sini. Wa tarki malin nafsi min syahwat. Tapi kalau sudah hilang dari pagi sampai maghrib, tidak ada dorongan untuk makan, untuk minum, sudah hilang, ini namanya jadi adat. Sudah bukan ibadah lagi. Tetap baik, fadilah, pahala apa ada, asrar tetap, tapi mujahadahnya sudah hilang. Mujahadahnya sudah hilang. Itu saya pernah baca di salah satu kitabnya Imam Sya'rani, setelah beliau melewati magam yang tidak terhitung jumlahnya, magam ini, terus kewalian naik sampai jadi gutum, sampai ghaus, sampai sudah paling tinggi magamnya pada zamannya. Beliau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, dikembalikan ke zaman mujahadah. Makamnya tetap, tapi tarikan untuk syahwat itu ada lagi. Mujahadah lagi beliau. Jadi tambah tinggi lagi. Sebab itu menentang hawa nafsu itu lebih dari segala macam amalan. Di antaranya ulama ahli tasawuf mengatakan tarku syahwatin min syahawatin nafs anfa'u lil qalbi min ibadati sanatin bisiyamiha wa qiyamiha. Satu kali menentang hawa nafsu itu lebih manfaat untuk hati kita, untuk naik ke derajat muqarrabin, daripada ibadah 1 tahun. Yang 1 tahun itu diisi dengan puasa sunnah dan tahajud qiyam di waktu malam. Makanya Imam Sya'rani menganggap itu nikmat dikembalikan. Bukan magamnya hilang loh, tidak. Hasya wa kalla, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani min kubaril awliya, tidak ada ceritanya beliau turun, tetap naik. Hanya min rahmatillah subhanahu wa ta'ala lahu dikembalikan. Itu ada di salah satu manaqib beliau yang dikarang oleh beliau sendiri. Saya pernah baca itu. Udah? Fasyahwatun nafsi ma'adh dhunubi mujibatani qaswatal qulubi. Kalau kehidupan Anda itu hanya diisi dengan dosa dan mengikuti syahwat, dari hari ke hari iman Anda bukan naik, malah turun. Wa inna ba'da qulubin nas min rabbina rahimi qalbun qasi. Kita teruskan. Masih Tanwirul Qulub halaman 110-111. Al-thalithatu, al-martabatu thalitha, martabat yang ketiga. Al-thalithatu, derajat ketiga, imanul muqarrabin. Imannya muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Ini bukan kita ini, di atas kita ini. Wahum, dan mereka alladzina ghalaba alaihim. Tapi kalau Anda rutin mengamalkan tiga tadi itu ya. Satu, kathratus salah, banyak salat sunnah. Kedua, kathratut ta'at, banyak ta'at. Ketiga, tiap hari baik pagi, siang, sore, malam diisi dengan tadi mujahadah, menentang hawa nafsu, bisa naik ke sini, ke tingkat yang ketiga ini. Wahum, dan mereka alladzina, orang-orang ghalaba alaihim istihdharu aqaidil iman.
Jadi hatinya itu dipenuhi pemahaman tentang tauhid. Sampai-sampai fantaba'at bidzalika bawatinuhum. Tercetak itu pemahaman di hatinya. Yang sering saya katakan, orang yang kelas 3 ini, derajat ketiga, yang kelas 3 ini, begitu sakit, yang pertama kali diingat, obat bukan dokter, bukan beli pil, bukan beli jamu, Allah dulu. Asy-Syafi wallah. Tidak ada fulus, tidak punya uang, yang diingat Ar-Razik wallah. Itu sudah menjadi satu dengan rohnya, dengan batinnya, dengan ruhaninya. Intaba'at bidzalika bawatinhum. Wasarat basairuhum ka'annaha tusyahidul asya'a kullaha. Wasara dan menjadi mata hati mereka itu menyaksikan segala sesuatu sadiratun min ainil gudratil azaliyah. Segala sesuatu berasal dari takdir Allah. Kapan ditentukan takdir ini? Di zaman azali. Yeah. Jadi pemahaman inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali, segala sesuatu sa'adah, syaqawah, sa'adah dan segala sesuatu yang berurusan dengan sa'adah ke bawah sampai TK sampai atas dipastikan oleh Allah Ta'ala di zaman azali. Syaqawah ya begitu. Ahlul iman derajat ketiga ini seperti itu hatinya. Yang dilihat Allah. Zahirnya biasa. Zahirnya biasa. Bertemu orang biasa. Tapi ini galab. Hatinya seperti itu. Karena hati mereka selalu terkenang Allah. Bukan mengenang lagi. Tapi terkenang-kenang. Ini beda. Kalau amatul mu'minin, kelas kita berusaha mengenang Allah. Berusaha berzikir. Berusaha membaca la ilaha illallah supaya hati ikut ingat kepada Allah. Berusaha membaca dalail supaya hati ingat Nabi. Berusaha membaca subhanallah supaya tasbih. Berusaha membaca hasbunallah wa ni'mal wakil supaya pasrah. Itu kita. Dari suara berusaha dimasukkan ke hati. Berusaha membaca Al-Quran supaya hati merasa diajak bicara Allah. Dipahami ayat per ayat. Itu masih kelas 2. Nah, orang yang kelas 3 ini sudah terkenang-kenang, bukan mengenang lagi. Bukan mengingat, tapi teringat. Luar biasa ini yang kelas 3 ini. Imanul mugarrabin. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Wal ahbab, wal dhurriyyah, wal ahibbah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ala dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Karena mereka selalu teringat Allah. Fadhaharat alaihim thamaratu dzalik, maka muncul buah dari hal itu di hati mereka. Maka mereka tidak berpasrah kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, wala yarjuna ghairah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Li'annahum ra'au anna al-khalqa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Karena mereka melihat bahwa makhluk ini tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, obat, rezeki, derajat, pangkat, manfaat. Di mata batin ahlul martabati dzalika ini nonsen semua itu. Tidak bisa. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka tidak kasab ikhtiar, tetap zahirnya biasa-biasa saja ini. Orang seperti ini pasti ada. Pasti. Di sekeliling kita ada. Tiap 40 ada satu orang seperti ini. Dan itu pasti. Entah di mana. Yang jelas di bumi. Bukan di luar bumi. Di bumi. Itu sudah aturan Allah begitu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. 40 orang muslim. Orang yang model begini ini ada satu. Dari rapinya Allah Ta'ala. Yasturuhum. Menutupi mereka bigudratihi sehingga kita tidak tahu, tapi pasti ada. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka
tidak pernah takut mati sebab mereka yakin bahwa kematian bukan punya mereka, punya Allah. Tidak merasa ingin hidup lama sebab mereka 1 detik saja tidak merasa bisa ditambah, illa billah. Wala nusyura. Mereka tidak khawatir dari hari kebangkitan sebab merasa tidak punya apa-apa sudah. La haula wala quwata illa billah itu tercetak, intaba'a fahmu dzalik fi qalbih. Tercetak pemahaman itu di dalam hatinya. Dan mereka mendapatkan pemahaman itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melalui pemahaman la ilaha illallah, pemahaman Muhammad Rasulullah, dan setelah mengamalkan bi kathratis salati, memperbanyak salat sunnah, wa taati, macam-macam taat dikerjakan, terutama wa tarki ma lin nafsi min syahwati, mujahadahnya dilanggengkan sehingga mereka mendapatkan hadiah iman martabatus tsalitsah, tingkat yang ketiga. Wala yuhibbuna ghairahu. Nah, ini mereka tidak bisa jatuh cinta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sebab dalam pandangan mereka, kalau mereka mendapatkan nikmat yang dilihat ini dari Allah ke dia sudah. Allah saja yang terlihat. Ini bukan Jabariyah loh menghilangkan syariat, bukan. Kehidupan zahirnya syariat rapi. Tidak ada orang hatinya ikhlas mengucapkan terima kasih kepada sesama makhluk seperti mereka. Bukan. Jangan sampai salah paham. Ini bukan orang Jabariyah. Kalau Jabariyah bukan seperti ini. Cuma tersesat itu. Bukan. Ini orang Ahlus Sunnah ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah lulus dari tingkat kedua naik ke tingkat ketiga. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syariatnya rapi. Kalau Anda memberi hadiah paling ikhlas berterima kasih ya orang ini mendoakan Anda bisa berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Karena 1 kali diberi nikmat oleh Anda. Sebab mereka membalas mendoakan Anda bukan karena Anda lagi, lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti ini, ada, dan banyak. Banyak di bumi, banyak. Tiap 40 pasti ada satu. Karena itu walihada qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, pendiri Tariqat Syadziliyah, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Apa doanya Imam Syadzili? Wa hab lana haqiqatal imani bika hatta la nakhafa ghairaka wala narju, boleh, wala narju ghairaka juga boleh, wala nuhibba ghairaka wala na'budu syai'an siwak. Ya Allah, berilah kami hakikatul iman sehingga kami tidak takut kepada apapun selain Engkau, tidak berharap kepada siapapun selain Engkau, tidak mencintai apapun dan siapapun selain Engkau, dan tidak membudakkan diri, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, tidak beribadah kepada selain Engkau. Anda kalau memperoleh iman seperti ini berarti telah lulus kelas 3 dari maratibul iman. Masya Allah. ولا يعترضون شيئا من أفعاله وأحكامه لأنه الحكيم ورأوا الآخرة محل القرار فسعوا لها سعيها. أهل المرتبة الثالثة ini luar biasa sekali mereka ini. Ditakdirkan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menolak. Berat ini. Diberi sakit, ahlan. Diberi sembuh, ahlan. Diberi fager, ahlan. Diberi kaya, ahlan. Tidak idirat hatinya. Terserah, pasrah kepada Allah. Sebab mereka yakin yang paling bijaksana adalah Allah. Berat ini. Wara'au al-akhirata mahallal garar. Fasa'au laha sa'yaha. Pikirannya itu ke akhirat terus. Jadi kalkulasinya serba akhirat. Mau apa-apa yang dikalkulasi akhirat. Saya kalau melakukan ini di akhirat saya bagaimana? Saya kalau mengamalkan ini kira-kira pahalanya di akhirat berapa?
Saya kalau membaca ini kira-kira ketemu Nabi nggak nanti di akhirat ini? Saya kalau menyetujui hal ini kira-kira Allah di akhirat murka kepada saya apa? Begitu kalkulasinya selalu serba akhir. Fasa'u laha sa'yaha wa yaj'aluna wa iyyakum minhum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-Fatiha.